me lo bendiga. God bless you more. Hay una palabra bien fuerte There is a very strong word que el Señor siempre lo da. that the Lord always gives us. Y es la palabra And it's the word creer. believe. Si cada uno de ustedes If every single one of us creen believe que el día de hoy that today van a haber milagros that you're going to see a miracle y van a haber acciones, and you're going to be actions, lo que el Señor va a hacer. what the Lord is going to do. El que crea, The one who believe, que dé un amén, pero un amén que arrebate todos los truendos. say an amen that is make this place tremble. Hallelujah. Los que se quedaron callados The one that keep yourself silent, van a escuchar esta palabra que va directamente para that is ustedes. going to be directly to you, Porque el Señor because the Lord no quiere a nadie doesn't want anyone callados. silent, Aún así, even though aquellos those que no conocen al Señor. don't know the Lord, Porque todos lo conocemos, because all of us know Him, pero no tenemos una relación. but we don't have a relationship with Him. Me llamó la atención un juego de los niños, It caught my attention one of the games that the children played in the Bible class, la que los niños iban amarrados. the one that were tied to each other with their legs. Iban caminando They were walking al mismo pas. at the same compass. Y de esa misma manera, At the same way, nosotros tenemos que caminar con we Cristo need to walk beside by the Lord, para que Él nos dirija nuestra vida. so He directs our lives. ¿Tú estás dispuesto Are you willing a amarrarte con el Señor? to tie yourself to Jesus' legs ¿Montarte en un costal? and to walk with Him? ¿Brincar cada obstáculo You jump any problem, que se te presentan en tu vida? any obstacle that comes into your life. ¿Eres capaz de brincar He's supposed to jump with you, como estos niños? just like those children were doing. La palabra del Señor nos dice The Word of God says to us que nosotros tenemos que tener el corazón de niños. that we have to have a child heart, Y el que lo crea, and the one who believes, que dé un amén. give it an amen. Hallelujah. Vamos a orar. Let's pray. Amantísimo Señor, Loving Father, vengo delante de tu presencia. I come before your presence, Que pases un carbón encendido, that you burn my lips, que quemes mis labios. that you burn my lips, Y que seas tú, Padre, and it's be you hablándole a tu pueblo. talking to your people, Porque yo sé, mi Dios, because I know, Lord, que ya tú tienes preparado el terreno. that you already have prepared the soil, Porque ya tú le tienes quebrantado el corazón because you already have broken their hearts. para que esta palabra So this word penetre, penetrate corte and cut y restaure and restore en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y el pueblo dice, And the people of God said, amén, amen, hallelujah. amén. Gloria al que vive. Alabado sea. Es bueno It is good cuando uno está parado aquí. when we're standing up here at the pulpit. Mire algo que les voy a enseñar. Listen to something I'm going to show you. Es bonito cuando nosotros le decimos que el pueblo diga amén. It's beautiful when we say to the people to say amen. Levanten las manos, Raise your hands. aplaudan. Clap to the Lord. ¿Qué pasaría What will happen si yo les estoy transmitiendo este mensaje if I'm transmitting you this message y si yo me voy a sentarme allá and I go and sit on the side, y para cuando venga un pastor and then when a pastor comes in y él haga las mismas acciones que yo estoy and he haciendo does the same action that I'm doing, y no levanto las manos, and I don't raise my hands no doy un amén, and I don't say amen, les digo una cosa, I'll tell you this. no somos testimonio We are not a testimony para la congregación, to the congregation, porque el Señor las ha puesto because the Lord has put in our heart en todo tiempo, and all the time, en toda batalla. in every battle. Tenemos que adorarlo, We have to praise the tenemos que Lord. exaltarlo, We have to praise the Lord. no importa Regardless cómo estemos, where we are, si estamos cansados, if even if we are tired si estamos decaídos, or we are down,
Él da fuerza. He gives strength. Él levanta. He graces. Y aquel que tiene la boca cerrada, And those that have Él their se la mouth abre. shut, and He will open them up. porque aún así, Even though Él se la abrió a un burro. He opened to a Mas donkey. nosotros, However, que somos imágenes de Él, that we created His image, tenemos esa we libertad have that freedom, de poder a power abrir nuestros to labios open our lips y darle una gloria a Dios and to give glory to God en cada momento, in every moment, sin importar regardless las circunstancias the que estemos circumstances that pasando. we're going through. Y el Señor nos dice en esta And the mañana, Lord says this to us this morning. vamos a leer esta lectura, lo que el Señor nos quiere decir Let's en read esta the mañana. scriptures to see what the Lord wants to tell you this Voy morning. a tener un entrenamiento aquí We're going to have a training en español in Spanish y en inglés, and in English, porque hay una palabra because there is a word que estando sentado ahí, that been sitting there. el Señor me puso para poder trabajar con cada uno de So ustedes. the word put in my heart so I could work with each one of you. Hubo una canción de los niños que estuvieron cantando There was a song the children were playing que dice that he says que Él va a romper corazones, He's going to break hearts. esos corazones duros, Those hard hearts. esos corazones que no quieren recibir las cosas del Señor, Those hearts that doesn't want to receive the thing from que no God. quieren But someterse. they don't want to submit themselves. Esos son aquel faraón Those are those Pharaoh que no quería soltar su pueblo, that the Lord didn't want to let Pharaoh didn't want to let go his people. pero que el Señor lo tocó But the Lord touched Pharaoh's heart para soltar su pueblo. to let his people free. Y ahora yo te profetizo Now I prophesy to you que el Señor that the Lord te va a romper ese is corazón, going to break your heart. porque todas las células que tú tienes Because all those cells in te las va a cambiar He's going to change them. y lo vas a adorarlo And you're going to worship sin Him imaginar without imagining que no te vas a that arrodillarte, you're not going to kneel down. porque hay dos acciones que el Señor necesita: Because there are two actions that He needs que before tú te that. arrodilles That you kneel down. o que tú te postres, Or that you go to His feet. porque cada vez que tú te postras Because every time you go to Jesus' te estás feet, humillándote, you're humbling yourself. pero cuando te arrodillas But when you kneel down, tú le pides al Señor you ask the Lord por todos los favores que tú necesitas, everything, all the favor y el that you Señor need. quiere And the Lord wants que tú te postres that you should y go que to le His digas a feet, Él and you ask Him la familia que te ha dado, the family that He has given esos you, hijos que tú tienes, those children that you have, esa salud que tú tienes. that illness that you have. Es el momento This is the moment que tú te postres, that you've got No to es Jesus' momento. feet. It's not a time que tú te arrodilles. that you kneel down. Es el momento It is the moment que tú le des gracias a that Él you give thanks to the Lord por todo lo que Él te ha dado. for everything He has given Tienes you. un buen trabajo You had a good y por job, medio de ese trabajo and through that job, tú alimentas a tus hijos. you bring your bread to the table to your children. ¿Qué más quieres? What else did you want? Tienes el respirar. You are breathing En el tiempo de pandemia, during the pandemic. todo el mundo andaba buscando una máquina Everybody was looking for a machine para recibir la respiración, to receive the breathing and the air they need. pero más nos olvidamos But we always forget que Cristo es el que te da esa that respiración. Jesus is the one to breathe on you. Cada mañana que tú te levantas, Every morning that you wake up, esa máquina that machine es la que te da el Señor, is what the Lord gave you. y no eres digno And you don't deserve de it. romper ese corazón duro que tú tienes. And you don't break the heart that you have. Yo te digo que yo le sirvo a un Dios grande. I think I serve a mighty God. Yo no le sirvo a un Dios pequeño, I don't serve a small God. porque Él se ha manifestado en mi vida. Because He has manifested Himself in my Y lo que life. yo te estoy diciendo And now what I'm asking you no es una mentira, is not a lie. porque es algo que lo he vivido, Because I have lived through it. algo que ha transformado el Señor It's something that the Lord has transformed en in mi me. forma de ser. In the way that I am, in my character. Un hombre A man que era más duro that I was very hardened. que una roca, As hard as a rock. pero el Señor la transformó, But the Lord transformed me. la deshizo. He dissolved it. ¿Y qué tal más puede hacer con ustedes? How much more He can do with you. Aquellos que tienen el corazón duro. Those of you that have a hardened heart. Somos duros, We're hard. pero cuando estamos enfrente de otras personas, But just when we are before others, gritamos. we cry. Voy a tocar este punto. I'm going to show this point. Touch this point. ¿Cuántos han ido al estadio aquí? How many go to the stadium?
Yo era tan famoso de ir a los estadios, I was a fan of going como to en the el país stadium. mío, como acá. In my country, like I am, as well as No me here. importaba pagar 200, 300, 500 mil pesos por ir a ver un partido. I didn't care to pay 200, 300, 1,000 to see a sport event. La garganta mía My throat se levantaba raised up, gritando por los Jets, shouting for the Jet. aunque perdían. The one that even Pero though allí they lost, estaba la voz here I mía. was shouting for them. No me importaba, Regardless, I didn't care. pero mi garganta estaba a favor de ellos. But my throat was under favor. Aunque siempre los amigos míos me decían, Even though my friends would always say to me, José, tú sigues a un equipo que pierde a cada rato. Jose, you following a sport that they don't win anytime. Pero es el amor que yo le tengo a ese equipo. But it's the love that I have for the Jets. Hacía cualquier cosa. I will do whatever. Pero cuando yo conocí a Cristo, But when I knew the Lord, mis gritos, my shout, mis aplausos, my claps, son para Él. now is for the Lord. Allá levantaba la voz I was shouting the voice. y aquí la extremo más todavía. And here I reinforce my voice even more. Porque yo no tengo un Dios pequeño. Because I don't have a small Donde God. yo voy, Wherever I go, yo grito que hay un Dios I shout there is a God que puede salvar, that He could save, que puede sanar that He could heal, y que puede hacer un that cambio He could make a change, al más horrible, even to the most horrible al más person, feo, to the ugliest person. lo transforma He transformed en them una persona más bella. in a beautiful person. Porque Él cambia lo interno Because He changed you y internally, después cambia lo de afuera. and then He changed outside. Y eso es lo que el Señor quiere, And that's what the Lord wants. que cambiemos en nuestra vida. That we change internally in our Y vamos lives. a leer la palabra ahora mismo. Let's read the Word of God now. Lucas 17, Luke 17, versículo del 2 al 17. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 2 al 6. 12. 12 to 13. Yeah. 12 al 19. Del 12 al 19. 12, 19. 12 to 19. No, you can't put all the verses. They go. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Voy a Spirit. pasarme aquí que la tengo más grande la letra. Y al entrar en una aldea, Then as he entered a certain village, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, there met him 10 men who were lepers, los cuales se le pararon de lejos who stood afar off. ¿Pueden repetir Can you repeat esta palabra los hermanos? this word? ¿A dónde estaban parados? Where they're standing? ¿Dónde estaban parados? Where they're standing? Where they're standing? No se escucha. I cannot hear it. ¿Dónde estaban Where parados? they're standing? Yo sé que son las 12 I know it's 12. y el tigre suena. And the tiger in your belly is rumbling. Estos leprosos estaban lejos These lepers are far, y alzaron su voz and they lift up their voices diciendo, and said, este es otro ejercicio. this is another exercise. ¿Qué dijeron? What did they say? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. What did they say? Repeat in English. Jesus, Master, have Jesus, mercy Master, on have us. mercy on us. ¿Qué dijeron los discípulos? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. What did they say? Jesus, Master, have mercy on us. Se dan cuenta que cuando tenemos una necesidad nosotros, Did you realize that we have a need? siempre le decimos, We always say, Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. El versículo 14 lo dice. Verse 14 says, Cuando lo vio, les dijo, so when he saw them, he said to them,
y mostrar a los sacerdotes. Go show yourself to the priest. Y aconteció que mientras iban, And as they was that they went, fueron limpiados. they were cleansed. Entonces uno de ellos, And one of them, viendo que había sido sanado, when he saw that he was healed, volvió, returned. glorificando a Dios And with a loud voice glorified God. a gran voz. I fell down on his face with a glorifying God with a great shout. Miren esta otra palabrita que dice: Look at this word. cuando nosotros When we llamamos al Señor Jesucristo When we call Jesus, pidiéndole misericordia asking him for mercy, y Él nos bendice, and he bless us, ¿qué fue lo que hizo este personaje? what this character did, Dio gran voz he shouted loud with the voices, y se postró and he showed down in his face, rostro en tierra and he showed down on his face at his feet, dándole gracias. giving him thanks. Y este era samaritano. And he was a Samaritan. Respondió Jesús So Jesus answered and y said, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? were there not 10 who were cleansed? Esta es una pregunta que está haciendo el Señor. This is a question that the Lord is doing. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? Were there not 10 who were cleansed? ¿Y los 9 dónde están? Were not anyone returned? Give glory to God. ¿No hubo quien volviese a dar gloria, There were no any of who returned to give glory to God, sino este extranjero? only this foreigner. Y les dijo: And he said to them, levántate, vete. Levántate y vete. and he said, arise, go your way, Tu fe te ha salvado. and your faith has made you well. Amén. Aleluya. Se pueden sentar los que se. You may be seated. La palabra de Dios The word of God no tiene límite. is infinitive, has no limits. No tiene ningún límite. There is no limit. Todo es Everything is por fe. by faith. Todo aquel que cree, All of those who believe, todo es posible. everything is possible. Aquí vemos al Señor We could see the Lord here haciendo una acción, doing an action, mencionando una palabra. mentioning one word. Solamente mencionó una palabra. He only mentioned one word. Una palabra One word de unas personas about all the characters que estaban lejos. that they were far away. No estaban cerca, They were not near him, sino que tenían una buena so distancia. they were afar. Pero lo que me llama la atención But what it caught my attention, es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. what the Lord is doing, Que Él escucha su voz. that he listened their voices, Que estos enfermos that those people that were sick, le dicen: Señor, that they said, Lord, ten misericordia have mercy de nosotros. of us. Era un grupo que venía ahí. There was a group of them that were coming by. Estos grupos That group, era un grupo de enfermos they were the lepers, que no podían salir de cierto sitio. that they had to stay in one place. Ellos estaban aislados They were like a distance from the other people por la clase de enfermedad que tenían. because of the leprosy. Estaban separados. They were separated. Estaban separados por la enfermedad They were separated because of the leprosy y también de su familia. and also from their families. Y aún así, Even though las amistades their friends, tampoco se podían they acercarse. were not allowed to get close to them either. Por eso es que ellos That's why sabían que no podían cruzar un límite. they have a limit. Por eso fue que vocearon al Señor, That's why they're shouting from afar, pidiéndole misericordia. asking him for mercy. En mi persona,
about myself, me imagino I imagine que estos leprosos that these lepers, ya habían escuchado hablar de Jesús. they already have heard about Jesus. Por eso es que ellos salieron de donde ellos estaban. That's why they're walking from where the place that they were. En el tiempo de antes, In those times, estos leprosos these lepers, tenían que estar en unas cuevas they need to be in a cave, y tenían diferentes clases de ropa. and they have different clothing, Porque estas enfermedades because this leprosy, se transmitía. it could be transmitted and contagious. En el tiempo de Moisés, In Moses' time, el Señor, the Lord, Dios, God, le dio la orden a Moisés give Moses the order que separaran a estos enfermos that separate these lepers, y que solamente and only los sacerdotes the priests podían dar el ok could only be the okay or the agreement cuando ya estaban sanos. when they were healed. Mi pregunta es, My question is, ¿estos sacerdotes these priests, eran doctores? were they doctors? Ninguno de ellos era doctor. None of them were doctors, Pero me llama la atención que Jesús but it caught my attention that Jesus le dice tell them que vayan donde los sacerdotes. to go and show themselves to the priests. Esa es la palabra, That's the word, la acción the action que hace Jesús. that Jesus does. Es la acción It's his action que les transmite that transmit them a los leprosos. to the lepers. Un profeta, A prophet, cuando profetiza, when he prophesies, es porque él está creyendo. it's because he's believing, Y el que recibe and the person that received it la profecía received the y prophecy, cuando la cree, and then when they believed it, es cuando suceden is when it happens, los milagros. the miracles. Y en esa acción And that action de estos of leprosos, those lepers, ellos creyeron en Jesús. they believed in Jesus. Jesús tiró la palabra. Jesus just told them the word. Ellos la They recibieron received it, y se fueron caminando. and they started walking. Pero en ese caminar, But as they were walking, mi persona imagina my person imagined que ellos iban that diciendo, they were telling themselves, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. I'm healed. Y la palabra And the word, iba haciendo acción. and the word was doing the action. ¿Cuántos de nosotros How many of los han them profetizado have been prophesied que estamos sanos? that we're healed? Termina el servicio And the service ends, y nos vamos para allá. and we go home. Y la hermana viene y le pregunta, And the sister come and ask her, ¿cómo sigue tu enfermedad? how you doing with your illness? Ahí pasándola. I keep going. Todavía con el dolor de cabeza, I still con have el the dolor de pain. cuerpo, I feel me my duele el body brazo. hurts, my arm hurts. Y la palabra ya se la habían tirado. The word already been Un given to profeta. them. A prophet. Esta persona This person no creyó absolutamente nada. didn't believe anything. Debemos de creer. We have to believe. We should believe. Les voy a comentar un pequeñito testimonio. I'm going to share with you a small testimony. Hace 7 meses, 8 meses, About 7-8 months, mi tía my aunt, estaba cuidando a mi madre. she was taking care of my mother. Una señora más de 90 años para arriba. She's 90 years older. Mi tía me llama. My aunt called me. Ellos me tratan por Toñito. They called me by the nickname Toñito. Toñito me dice, She said, Toñito, mira mi hijo, listen, my son, ya no puedo cuidar a tu mami. I cannot take care of your mom Porque tu mamá se cayó because your mother fell y ya no se puede levantar. and she cannot get up. Le estamos poniéndole pamper We're putting diapers on her, y yo no voy a estar cambiando pamper. and I cannot be changing diapers. Yo no estudié para eso. I didn't study for that. Vengo y le digo yo a ella, Then I told her, pero tía, but auntie, ¿cuáles fue aquellas promesas que usted me hizo tanto de mi mamá? the promise that you told me about my mom,
Mientras mi mamá se movilizaba, While my mother was able to move around, no faltaba nada en la cocina. nothing was missing in the kitchen. Limpieza por todos lados. Cleans everywhere. Pero por una caída, Just because she fell, perdió todo el control. she lost the control. De esa manera, Therefore, así murió mi abuela, that's how my great grandmother de died. 103 años. She was 103 years old. De una caída, Because she fell, murió. she died. Cuando mi tía me dice eso, When my aunts tell me that, le digo, tía, I said, Aunt, yo la llamo otro día. I will call you another day. Busqué la presencia del Señor. I seek the presence of God. Me postré. I showed to Jesus' feet. No me arrodillé. I didn't kneel. I prostrate myself. Me postré. I prostrate myself. Esa es mi manera de buscar al Señor. That's the way that I seek the Y presence pedirle of a Él. God. And I asked Him. El Señor me revela The Lord revealed to me que mi mamá se va a levantarse. that my mom is going to be rise up. Que no importa la edad que tenga. Regardless of her age, Llamo a mi tía. I called back my aunt. Le digo, tía, I said, Aunt, solamente necesito un tiempo. I only need time. Yo voy a llegar allá. I'm going to travel over there. Llego para el mes de abril. I will be there around April. Deme un tiempo. Give me some time. Me dice mi tía, My aunt replied to me, yo no te espero. I'm not waiting for you. Ya hablé con tus hermanos. I already spoke with your brothers. Todos aceptan All of them are in agreement que la interne en un sitio de ancianos. that to put her in a home. Yo le digo a mi tía, I told my aunt, yo no acepto eso. I'm not in agreement with Porque you. hubo una persona que me cuidó en mi vida, Because there was a person that took care of me, que trabajaba ahí en la casa. that he used to work in our house. Ella no tenía familia. She didn't have any family. La internaron. And they put him in a home. Mi persona la iba a visitarla. I used to go and visit her, Pero yo miré todos los tratos. but I saw how they were Cómo treating la her. maltrataban. They were mistreating Cómo her. la How humillaban. they humbled Y murió rápido. and she died soon. Yo no iba a permitir con eso con mi madre. I was not going to allow that to happen to my mother. Aunque mis hermanos estuvieran de acuerdo. Even though my brother were in agreement to do so, Pero yo tenía la palabra. but I had the word. Porque yo era el que mantenía a mi mamá. Because I was the one that was taking care of my mother. Y a mi tía también. And my aunt as well. No podían pasar ellos encima de mí. They couldn't go above me. Llamo a un sobrino I called my nephew. que él siempre iba a visitar a mi mamá. He always used to visit my mom. Le digo, Wilmer, I said, Wilmer, necesito que tú me hagas esto. I need you to do something for me. Prepares a mi mamá. Prepare my mother. Le pongas ciertos mensajes. Give her some messages. Aquí hubo un mensaje que yo les traje cuando estábamos en el hotel. They play a message that I shared with you when we were in the hotel. El tema de ese mensaje The message name was, fue puesto. she heard them. El milagro está en ti. The miracle is in you. El milagro está en ti. The miracle is in you. Ese milagro está en lo que tú pienses. The miracle is in what you're thinking. Necesito que tú le pongas esa I predicación. want you to put that message for her to listen. Que le actives el cerebro. That you activate her brain. En el cerebro es la parte de nosotros In the brain there is a part of us. donde todo enemigo entra. And the enemy can go. Donde entra toda clase de enfermedad. That all those healing goes, those illness go into your. Donde se into your descontrola todo mundo. brain. That people start lose the control. Y es donde comienza toda clase de enfermedad. And that's where any kind of illness start. Ahora mismo no me recuerdo el nombre de esta enfermedad Right que now I entra. cannot remember the illness name that it went into the brain. De esa enfermedad From that illness, agarra el alma. it takes the soul. Te comienza el estrés. And then you start stressing out. Te comienzan las las preocupaciones. And then you start getting worried. Te empiezan a salir los cánceres. And then the cancer starts showing up. Te empieza a descontrolar el cuerpo. And then your body starts getting out of control. Te descontrola todas las hormonas. And your hormones start getting out of control. Ni los médicos saben. And the doctors cannot say, Pero el alma es el que está enfermo. but the soul is sick. De ahí es donde vienen todas las enfermedades And completamente. that's where all the Que nosotros illness padecemos. comes that we suffer. Y nosotros las podemos combatirlas. And we are able to battle them.
Le digo al sobrino mío, I told my nephew, necesito que tú me le empieces a decir a mi mamá esto, I want you to start telling my mother porque ella this, se va a levantar de ahí because you're going to be rise from her bed. para no seguir mucho el milagro que hizo el Señor. And the Lord made a miracle. Mi mamá se levantó, She rise up from the bed. empezó a caminar con su andador, She started walking with her walker. dejó el andador, She looked behind the walker. empezó a caminar con el bastón, She started walking with a cane. ahora anda caminando. Now she's walking. No necesitó pamper, She didn't need diaper. el enemigo la quería tumbarla, The enemy wanted to destroy pero her. la palabra But the word tiene acción. has an Y yo action. te puedo decirte And I could tell you, que no importa la enfermedad que tú tengas, regardless of the que illness no that you importa la situación que tú estés have, pasando, regardless of the situation you're going pero si tú te agarras de Dios, but if you hold on to God, Él te va a quitar toda clase de He's enfermedad. going to take away all those illnesses from Aquí your también di un body. testimonio. There's a testimony. El doctor me dijo a mí The doctor told me que yo tenía diabetes that I was diabetic, y me empezó a quererme darme pastillas and he wanted to give me medicine para hacer negocio con la farmacia. to do business with the pharmacy. Le dije al doctor, I said to the doctor, necesito 6 meses y yo regreso. I need 6 months and I will come back. Cuando yo regresé, When I came back, no había ni una diabetes. they had no diabetes. Ahora fui al doctor de nuevo Now I went a back hacerme to un nuevo chequeo. do my regular Todo checkup. está bien, Everything is fine. Hallelujah. todo anda normal. Everything is normal. Todo milagro está en nosotros. All the miracles are inside us. Vemos a este leproso. We could see this leper. Agarró esa palabra, He took that word. la tomó para él. He held on for himself. Pero ¿qué pasó con los otros 9? What happened with the other 9? Porque no regresaron. Why they didn't return to Jesus? ¿Cuántos han ido a campañas? How many of you are going to campaign? Estos 9 leprosos Those 9 lepers son aquellos que han ido a esas campañas, are those that have been in those campaigns, que reciben la sanidad that they receive the healing. y no son dignos de buscar una iglesia. And they don't return back to visit a No son church. dignos de buscar una congregación. They don't even start attending a church. No son dignos de alabar al Señor. They don't praise the Lord. Pero también en las iglesias lo hay. But there's also people in the church that are like that as well. Porque la palabra lo dice, Because the Word of God says que el único que llegó that only one returned to praise Him. era un extranjero He was a foreigner. y los 9 eran judíos. And the other 9 were Jewish. Yo a los judíos The Jewish, los comparo I compare them con los miembros de la to iglesia, the members of the church. que a veces somos mal desagradecidos Sometimes we don't appreciate porque recibimos la bendición because we receive the blessing y después salimos huyendo de la iglesia. and we leave the church Los vamos and we leave y no recibimos absolutamente nada. and we don't receive anything. Ahora te puedo decirte algo. Now I could tell you this. Esta acción que hizo Jesús, That action that Jesus did, tú también la puedes hacerla. you could do it as well. Tú puedes recibir esa palabra, You could receive that word. dársela a un familiar tuyo, Share with one of your family members, a un hijo tuyo. to your son. No solamente lo podía tenerlo Jesús. Not only Jesus could has it. ¿Tú sabes cómo yo pude encontrar esta palabra? You know how I found that word? Para saber que yo también la podía tenerla y que ustedes también. That I could also can have it and you could have it as well. Tuve que encontrar en Marcos 11, versículo 23. I look on Mark chapter 11 verse 23. La palabra de Dios nos dice: porque es cierto, os digo, que cualquiera que dijera a este monte, I said to you, whoever tell this mountain, quítate y échate en el mar, remove yourself, go to the sea, y no dudares en su and corazón, you don't doubt in your heart sino que creyeras that you believe que será hecho that it will be done, lo que dice. whatever it says. Lo que diga, What you will say, lo será hecho. it will be done. Amen. Mire, lo que me llamó la atención es esta palabra. What it caught Por my eso- attention was this word. Tenemos que poner atención cuando leemos algo. We have to pay attention when we read something. La palabra que dice que cualquiera It said that whatever
que cualquiera. that whatever, Aquí no me dice a mí it doesn't tell me que solamente un pastor, that only a pastor, que solamente un that profeta, only a prophet, que solamente un evangelista that only an evangelist puede hacer estos milagros. who could do this miracle. La palabra me dice a mí The word of God tell me que cualquiera, that whoever, pero but hay algo bien importante, there's something very important, que para cualquier persona, that from whoever person, pero but dice la palabra que el que creyera, the person that believes, el que cree en el Señor, the person that believes in Jesus, que todo es posible, that everything is possible, puede hacer esta acción. can do this action. Me llama la atención un pasaje It caught me my attention a passage donde Pedro, where Peter, cuando él iba a orar, when he was about to pray, se le llegaban ciertas personas few people come into him para invitarlo a él, to invite him. para que fuera a orar por otras personas que estaban And enfermas. he would go to pray for all the people that were sick. Pero la distancia But the distance, era muy retirada. it was far away. Lo que Pedro hacía, What Peter used to do, ahora ya no se utiliza. people don't do it anymore. En el tiempo de antes At that time, y en el tiempo mío cuando and in era muchacho, on my time when I was a child, y siempre decían las personas, people used to say, si ese joven anda un pañuelo, if that youth has está handkerchief, preparado then he's prepared para prestárselo a la novia. to share with his girlfriend. Siempre habían dicho con esos pañuelos. They used to talk about the handkerchief. Aquí Pedro Here, siempre Peter, andaba cargando pañuelos. he was always having handkerchiefs. Se quitaba su sudor. He would wipe out his sweat. Y por medio de ese pañuelo, And through that handkerchief, Pedro oraba Peter would pray. y se lo entregaba And he would give it a la persona que había llegado to that person that came para to que see él fuera a orar por la persona que estaba enferma. So he would go and pray for the people that were sick. Y esta persona agarraba ese pañuelo, And this person will take the handkerchief, lo llevaba will take it, y la persona era sana. and that person was healed. Había una acción de una palabra There was que a- hacía Pedro. There was an action of the word that Peter did. Ojo, Listen, cuidado, be careful. pare de sufrir. Stop suffering. Utiliza ese mismo pasaje, Utilize that same message. Passage. engañando a la gente You know, they're just deceiving people con sus rosas, with their roses, con su agua, with their water, con sus paños también. with their handkerchief as well. Y muchos caemos. I know some people fell down. ¿Saben por qué caemos? You know why we fell down? Porque tú tienes ese milagro en tus manos. Because you had that miracle in your hands. Y ellos los utilizan a nosotros, And they utilize us utilizando esas cosas. using those things. ¿Y qué los piden? And what they ask us, Nuestro dinero. they want our money. Mientras Dios no te pide nada. And the Lord doesn't ask you for anything. Él no te pide absolutamente nada. He doesn't absolutely ask you for anything. Esto era lo que hacía Pedro. That was Peter was doing. Me llama mucho la atención. Hay otro pasaje también. It got a lot of attention to me in another passage. Para aquellos que se quedan callados. For those that keep themselves silent, Para aquellos que no les gusta hablar. for those that don't like to talk, Y para los que sepan and for those that know lo que Dios da. what the Lord gives. Y cuando Dios da algo, And when the Lord gives something, Dios da algo bueno. He gives you something good. Algo Hallelujah. bueno para bendecir. Something good for you to be blessed. No algo para destruirte. Not something for this to destroy you. Pero tú solamente tienes que creer. But you only have to believe. Pero cuando no crees, But when you don't believe, te quedas callada. you keep yourself silent. No hablas. You don't talk. Es la historia de Zacarías. It's the story of Zachariah. ¿Quién sabe de Zacarías? Who knows about Zachariah? Zacarías era un hombre He was a man que le gustaba orar, that he likes to pray, pedir por su petición.
asked for his petition, y el Señor no le contestaba. and the Lord did not answer him. ¿Cuántas veces tú estuviste orando How many times were you praying para que el Señor te contestara una petición for the Lord to answer your petition, y tú mirabas que no venía esa petición, and you see that the answer didn't come in, que no venía ese milagro? that miracle didn't come in? Pero llega el momento But the moment comes que el Señor le dice a un ángel: that the Lord told an angel, visítame a Zacarías. go and visit Zechariah. Me dice la palabra a mí And the word of God says to me que Zacarías estaba orando. that Zechariah was praying. Estaba orando en el altar He was praying at the altar, y de repente and suddenly se le aparece un ángel. the angel appeared. Y este ángel le dice And this angel said to him, que va a tener un hijo. you're going to have a son. Lo que Zacarías le estaba pidiéndole, What exactly what Zechariah was asking the Lord. pero Zacarías viene y le contesta: But Zechariah answered him, ¿cómo puede ser que yo puedo tener un hijo how can I have a son? si mi esposa ya es muy mayor And my wife is an old age, y yo también soy mayor? and I'm also old age. Ahí es donde el Señor se manifiesta. That's when the Lord manifests himself. Cuando nosotros creemos When we believe que las personas mayores that the old people no se pueden sanar de las enfermedades that que cannot be tienen. healed from Es porque nosotros no hemos creído It's because we have not believed en el poder que tiene la in palabra. the power of the word. En esa canción que cantamos ahora, And that song that we just sang, Dios es grande. God is Si great. tú le sirves a un Dios grande, If you serve a great Él va a God, hacer cosas grandes en tu vida He's gonna do también. great things in your Va a life cambiar la as well. atmósfera. He's gonna change the Va a atmosphere. cambiar todo He's completamente gonna en tu change vida. everything in your life. Pero solamente tienes que creer. But you just have to Tienes que believe. pasar ese examen You have to go through that de test creer. to believe. Mira lo que le pasó a Zacarías. Look what happened to Zechariah. Cuando el ángel viene y le dice, When the angel come and said to him, Zacarías le dice: Zechariah replied, no puedo creerlo porque yo soy mayor y mi esposa también. I cannot believe this. I'm old age and my wife as well. Y el ángel le contesta: And the angel answered him, tú no sabes quién soy yo. you don't know who I am? Yo soy el ángel Gabriel I que am- está al costado de Dios. I am the angel Gabriel who's besides God. Un ángel que estaba pegado a la par de Dios. An angel that was right besides God. Por esa razón, For that reason, por no haber creído, because you have not believed, vas a quedar mudo. you're going to be mute. Y hasta que veas el milagro, tú vas a hablar. Until you see the A eso te estoy hablando, de pueblo. That's what I'm talking Que to tú you. no te puedes quedarte callado. You cannot ¿O keep quieres yourself quedar mudo? quiet. You want to be ¿Quieres ver tu milagro hasta el final? Stay like that until you receive your miracle. Este leproso The leper se levantó rise up. y vino a darle gracias al Señor. He came to give thanks to the Lord. Y mira a este leproso, And look at this leper. diferente a los 9. Different than the other 9. Tuvo algo mejor este leproso, He has something better than the others. aparte de su sanación. Besides his healing, El Señor le dice: the Lord said to him, mas aquellos otros but those 9 behind you, que no vinieron a dar that gracias, they didn't return to praise God. recibieron la sanación, They received the healing. se fueron, They left. en cualquier momento van a morir. In any time they're going to die. Pero mientras tú But you completamente completely levántate, rise up porque salvo eres. because you say. Le dio ese nuevo regalo, He gave her a new le dio gift. He salvación. gave me salvation. Pero aquellos otros 9 But the other 9, se llevaron la sanación, pero no la salvación. they took with them the healing but not the salvation. Ese es el Señor That's the Lord. que yo quiero que tú le sirvas. I want you to serve. A ese Dios que tú le tengas fe. That's the God that I want you A to ese have Dios faith. que tú le creas. That God, the God that you believe. Que Él no importa la enfermedad que tú tengas. That you have faith regardless of the illness you have. Que no importa en la situación que tú estés pasando. Regardless of the situation you're going Si through. tú estás teniendo un dolor de cabeza. If you're having a headache. Si la espalda te duele. And your back is Él hurting. cambia todos los discos. He changed all the Él back. transforma todos los dolores. He transformed all Él the te pain. quita ese dolor de cabeza. He takes away the pain. Él te hace recuperarte las alteraciones. He will restore your articulation. Él sana la diabetes. He could heal from Él sana el diabetes. colesterol. He could help you No with importa la cholesterol. enfermedad que tú tengas. Regardless what kind Pero of solamente illness you tienes have. que venir a los pies del But you Señor only have to show Tienes que yourself venirte to a the feet of postrarte. Jesus. You have to prostrate y darte yourself.
dale la gloria y la honra a Él. and give to God the glory and the honor. ¿Estás dispuesto? Are you willing? ¿Estás dispuesto a pagar ese Are precio? you willing to pay that price? Si estás dispuesto, If you're willing, haz lo mismo que hizo este leproso. do the same thing the leper did. El Señor le dijo a Elías, The Lord said to Elijah, levántate, rise up, come, eat, que largo camino te queda. that you have a long way to go. Yo te digo ahora en esta tarde, And I tell you this afternoon, póstrate, prostrate yourself before the Lord. levántate, Rise up, vete con tu milagro, go with your miracle, vete con tu salvación. go with your Qué salvation, grandes caminos vas a tener. that you have a long way to La go. palabra del Señor los enseña The Word of God teaches que en cada momento, that in every moment, la hermana dijo algo, the sister says something, que ella comienza con Juan, that she started with John. ese libro más preferido mío, That's my favorite porque book, ahí es donde me enseña todo lo de Jesús. because that's what it showed me everything about Pero Jesus. cuando yo agarro ese libro, But when I take that book, me lo trato de comérmelo And I try to eat completamente it para completely. conocer al gran Jesús, to know the great Jesus, ese gran Dios, that great ese God, poderoso. that mighty Y power después yo God. te invito And then I invite you a que tú leas that you read, quién eres tú en who Cristo, are you in Christ? cuál es la identificación tuya. What is your identity? Te invito a que tú leas I invite you to read Efesios. Ephesians. Ahí te va a decirte el Señor That the Lord will tell you todo lo que tú eres para Él. who you are for Him. Tú eres bendecido. You are Lo blessed. primero que el Señor te dice. That the first thing Y He Él says te to agarra you, como un hijo adoptivo. and He adopts Y cuando you, te adopta, and te He sella accepts you, todavía. and Y He con seals ese you. sello, And with that seal, tú estás representando el Evangelio You're representing y el trabajo the- que tú tengas que hacer. you're representing the Lord Y el que and, lo the, crea, and the gospel. Que dé un amén. If you believe, give a shout of amen. Voy a terminar aquí. I'm going to finish with this. Si hay alguien If there's anyone here que todavía no conozca al Señor that doesn't know the Lord yet y lo quiera aceptar and want to accept Jesus as the Lord and como Savior, su único, as your Lord and como su Savior, único that's the unique Lord and Savior, Salvador, Savior. están las puertas abiertas. The doors are open. El Señor dice The Lord said en Apocalipsis in Revelation 3:20, 3:20, yo toco I knock, y el que me abra, and whoever open, yo entraré I will come in, y cenaré. and I will dine with you, Y no solamente cenará, and I will not only dine sino with que Él you, va a presentar otras cosas más that en He tu vida. will show you other things in your life, Pero si hay alguien también but there's any other person as well que se quiera that reconciliarse, they want to reconcile themselves with Jesus, también está abierto. the door is open also as well. Porque a veces nosotros Because sometimes nos distanciamos de las we, cosas del Señor. we stay away from Jesus' things. Y tenemos que tener esa nueva reconciliación. And we had to have a new reconciliation with Him. Pero también a la misma vez. But at the same time, ¿Tiene la canción? Gloria a su nombre santo. Aleluya. También tenemos esto. but we also have it as well. No sé lo que tú tengas. I don't know what you're going through, Si tú tienes alguna enfermedad, that you have an illness, si tú estás pasando algún problema, that you're going through a difficulty, si está pasando cierta situación, you're going through a difficult situation, yo te invito I invite you a que pases aquí enfrente that you come to the altar para tirar una palabra. to give you a word. Esa palabra que el Señor tiró, That word that the Lord gave to la the que Pedro leper. hacía. Lo que tú puedes hacer What you could